प्रभु जीशु ख्रीष्ट अति बहुमूल्य नाम आपण मान प्रत्येक को संपर्क प्रस्तुत कार्यक्रम नुआ सकाल आशार आज अध्याय मुझे स्वागत जनाए। प्रभु आपण मान प्रत्येक को बाहुल्य रूपे आशीर्वाद करंतु। दिन प्रतिदिन आम मिलित भाव में प्रभु वाक्य बढ़ुचु या वास्तव में गोटे आनंदर विषय अटे। आ प्रभु आपण मान सहित रही से कढ़ई नौ। आज आम जो प्रसंग ध्यान करवा आलोच्य प्रसंग होची एते दुर्बल कहीं एते दुर्बल कहीं। विशेष कर मो युवा मान को पचारे चाहे एते दुर्बल कहीं आत्मिक जीवन एते दुर्बल कहीं। परिस्थिति आसले आम भांगी पड़ुछु, चाकरी नहले आम भांगी पड़ुछु, किसी गोटे टेंशन आसले भांगी पड़ुछु, एते दुर्बल कहीं। प्रभु आपण मान को एते ज्ञान देइछंती, एते बुद्धि देइछंती, किंतु आम डिसीजन नेला बेल को बहुत रॉन्ग डिसीजन। एते दुर्बल कहीं कारण आम बलवान न निश्चित आम बलवान न माने आमर जागतिक ज्ञान आमर जावतीय बुद्धि विद्या आमानकर बल आमानकर सांग माने आमानकु काउंसलिंग देवा लोक माने ए सबु अंटू नाही। तेणु आमे दुर्बल देखा जाउछि। एते दुर्बल काहे कि मुता कहबा पई चाहे आपण बलवान केमते ही पारिबे। प्रथम जोहन 2 पर्व तारो 13-14 पद मु पढ़िबा पई चाहे। हे पितृगण मु तुमान को निकट को लेखु अछि कारण जे आद्यरु अछंती तांकु तुमाने जानी अछ। हे युवक माने मु तुमान को निकट को लेखु अछि कारण तुमे माने पापात्मा को जय करि अछ। काहा को जय करिछ? तुमाने पापात्मा को जय करि अछ। वत्सगण मु तुमान को निकट को लेखिली कारण तुमे माने पिता को जानी अछ। कि पितृगण मु तुमान को निकट को लेखु अछि कारण जे आद्यरु अछंती तांकु तुमाने जानी अछ। हे युवक माने मु तुमान को निकट लेखु अछि तुमे माने बलवान पुनि स्पनक वाक्य तुमान ठार अछि और तुमाने पापात्मा को जय करि अछ। आपण बलवान केते ही परिबे? आपण बलवान हेबार गोटे उपाय प्रभु को वाक्य रहिबा दरकार। प्रभु को वाक्य जदि अछि आपण पापात्मा को जय करि परिबे। फिर विजय जीवन कहीं जीवा माने तो दुर्बल ड्रग्स नौछंती, खराब सिनेमा देखुछंती, एते दुर्बल चाकरी नहले भांगी पड़ुछंती, बंची की किछि एते दुर्बल आपण निशा द्रव्य सेवन छाड़ी भी पारु नांती, गोटे पान पुड़िया गुटका छाड़ी पारु नांती, एते दुर्बल गोटे सॉलिड डिसीजन नहीं पारु नांती, एते दुर्बल गोटे खराब वीडियो देखि छंदी बाहरी पारु नांती, फेसबुक रु बाहरी पारु नांती, एते दुर्बल क्या आपण? एते दुर्बल काहे कि प्रभु को वाक्य नहीं। विवाह टिके विलंब ही गले पूरा डिप्रेशन रे पड़ी जाउछंती, चाकरी विलंब हेले डिप्रेशन रे पड़ी जाउछंती, चाकरी चली गले डिप्रेशन रे। काहे कि एते दुर्बल? एते दुर्बल हबार मूल कारण कोन? वाक्य नाही आपण कथा। आपण जको देखंतु लास्ट टाइम आपण केबे बसी कि फॉलो करी बाइबल पढिथिले? आपण केते को समय आपण प्रार्थना रहिथिले मने अछि? मन भरिकी आपण प्रार्थना करथिले, मन खोलिकी कथा केबे मने अछि? तो एमितिका पीढ़ी दुर्बल हेबे नै केमति हेबे? आपण दुर्बल काहे कि प्रभु को वाक्य नै। तेणु शैतान सहजरे आपण को आयत्त करूछि, पापात्मा आपण को जय लाभ करूछि, आपण ताको जिनि पारु नाहंती। एते दुर्बल काहे कि? एते दुर्बल हेबार मूल कारण कोन? प्रभु को वाक्य आपण को ठारे नाही। प्रभु को वाक्य नथिबारु आपण कोन होउचंती? छोट छोट परिस्थिति रे आपण विचलित हो जाउछंती। छोट परिस्थिति आपण को भ्रमित कर दउछि। आपण कोन ही पारु नांती, नाग को बाहरी पारु नांती। गीत 119 जब आपण देखिबे सेडी
କେତୋଟି କଥା ଲେଖାଯାଉଛି। ତାର 9 ପଦ, ଯୁବା ମଣିଷ କି ପ୍ରକାର ଆପଣ ପଥ ପରିଷ୍କାର କରିବେ? ପଥ ବି ପରିଷ୍କାର ନାହିଁ। ତୁମ ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ତହିଁ ବିଷୟ ସାବଧାନ ହେଲେ କରିବ। ତାପରେ 11 ପଦ, ମୁଁ ଯେପରି ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ ନ କରେ। ଛୋଟ ଛୋଟ ପାପ ଛନ୍ଦି ହିଁ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି? ତାର ମୂଳ କାରଣ ଅଛି, ମୁଁ ଯେପରି ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ ନ କରେ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣା ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ତୁମର ବାକ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ହୃଦୟରେ ବାକ୍ୟକୁ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଥିବେ ସେମାନେ ଦୁର୍ବଳ ନୁହନ୍ତି। ପାପାତ୍ମା ଜିଣି ପାରିବ ନାହିଁ। ବାକ୍ୟ ଅଛି। ଯୁବାମାନେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯଦି ଗୋଟେ ବଳବାନ ଭଳି ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବନି, ଆପଣ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ପରାସ୍ତ କରିବେ। ଶୈତାନ ଆପଣଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରେ, ଆପଣ ତାକୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେ। କେମିତି କରିପାରିବେ? ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟ ଥିବ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆପଣ ସହିତ ରହିବେ, ପାପାତ୍ମା ଆପଣଙ୍କୁ ଜୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି ପ୍ରଭୁ ଏତେ ଦୁର୍ବଳ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପାପରେ ପଡ଼ି ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଉତ୍ତମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ନିରୁତ୍ସାହିତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଡିପ୍ରେସନକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ, ଦୁର୍ବଳତାର ପ୍ରତିକାର ଅଛି। ବାକ୍ୟ ରହିଲେ ସେମାନେ ବିଜୟୀ ଜୀବନ କାଟିପାରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର, ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଆପଣ ବାକ୍ୟ ଜରିଆରେ କଥା ହେଇଥିବାରୁ। ଆଦର ମହିମା ଗୌରବ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତାକାଲି ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଜଡ଼ିତ ହେବା। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।